हाय फ्रेंड्स मु समस्त को स्वागत करुच्ची ओडिशा शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल रे। आज आपण मानक टीचिंग एप्टीट्यूड रो बछा बछा क्वेश्चन नहीं आसी जहाँकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो बहुत इम्पोर्टेंट रहिबो। चलंतु आरंभ करिबा। आजिर प्रथम क्वेश्चन एही मसीहा रे भारत सरकार अधीन रे शिक्षा मंत्रालय एनसीईआरटी प्रतिष्ठा करिथिला। 1960, 1961, 1962, 1963। सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी जातीय शिक्षा नीति 1986 रो सुपारिश थिला? 3टी भाषा सूत्र, आरटीई, डीआईईटी रो प्रतिष्ठा, 10+2+3 सिस्टम। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी डीआईईटी रो प्रतिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। निम्नलिखित मध्यरु केउंठी शिक्षार्थी प्रथम शिक्षा संस्था? समाज, परिवार, विद्यालय, साथी गोष्ठी। सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। निम्नलिखित मध्यरु केउंठी शिक्षार एक औपचारिक संस्था? परिवार, विद्यालय, थिएटर, लाइब्रेरी। सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। यूजीसी केबे आनुष्ठानिक भाव में प्रतिष्ठित होइथिला? नुआ दिल्ली रे अक्टोबर 1966 रे, नुआ दिल्ली रे नवेम्बर 1956 रे, नुआ दिल्ली रे जनवरी 1976 रे, नुआ दिल्ली रे फेब्रुआरी 1986 रे। सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी नुआ दिल्ली रे नवेम्बर 1956 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। जातीय पाठ्यक्रम ढांचा क्यों मसीहार आरंभ करा जाइतिला बा एनसीएफ क्यों मसीहारू आरंभ करा जाइतिला? 2005, 2007, 2003, 2001। सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए 2005। जदि क्वेश्चन रे पचारिबो राज्य पाठ्यक्रम आधार क्यों मसीहार आरंभ करा जाइतिला ताले आंसर हो 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। सर्वशिक्षा अभियान एसएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षार 3टी योजना निम्नोक्त मध्यरु क्यों विकल्प रे विलय होइछन्ति? समग्र शिक्षा अभियान, सामान्य शिक्षा अभियान, सर्वशिक्षा अभियान, समान शिक्षा अभियान। सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए समग्र शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। प्रथम जातीय शिक्षा नीति केबे आरंभ होइतिला? 1986, 1996, 2006, 2016। सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। निम्नोक्त मध्यरु केउंठीर लक्ष्य हासिल करिबा पई एनसीईआरटी एक नोडाल एजेंसी भाव में कार्य करिथाए? प्रारंभिक शिक्षार एकीकरण, शिक्षार घरोईकरण, उच्च शिक्षार गवेषणा, शिक्षक तालिका।
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାର ଏକୀକରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି 2005ରେ NCERT ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସୁପାରିଶର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା? RTE, POA, NPE, NCF। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି NCF। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ହେଉଛି ଭାରତର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା? NCERT, NIE, NUEPA, NCTE। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି NCTE। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଭାରତର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କେଉଁଠି କୋଠାରୀ ଆୟୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପାରିଶ ଥିଲା? ଏକକ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦରମାକୁ ନବୀକରଣ କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ବୃତ୍ତିର ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ସ୍ଥିତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦରମାକୁ ନବୀକରଣ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ SSA ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଘରୋଇକରଣ, ବୟସ୍କ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକୀକରଣ କରିବା, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକୀକରଣ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। NCTE କେବେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା? 1993, 1983, 1997, 1987। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ 1993। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆକରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ତା ସହିତ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।